Videos. ID card. Yeah, it's ID card. Cauliflower. So ये है पपाया का पेड़। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पपायास हैं। और ये है पपाया का खेती। ছি 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 কসুগাত খাও যাইব কসুগাত বাটারফ্লাই বম্ব এটা কি দালানো এটা 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 অত বড় গাছ এটা আমি বড় হইছে না এটা 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 তো জানি না ওটা আমি জানি না কি তাই কথা আর কথা বাড়ি গেছে এটা গেট গো অত বড় মাটি হয়ে গেছে ये है हमारा तो ये है हमारा पपाया का खेती को ये है पपाया का खेती और तक घास पूरी सनोनी काटी छोटा घास तो हमें कितना तो ड्रामा इसे अरे देखो इधर लगे इधर वो हमारा नारियल का पेड़ तो वो हमारा नारियल का पेड़ ओ हमारा नए पानी नारियल का पेड़ कोकोनट पेड़ कोकोनट ट्री आलू भाजा पेड़ সব আইজিব কিন্তু এদিকে ও ঝাল কিনা যে দুইয়া রাখে ওদিকে দুইয়া রাখে সব আইজিব কিন্তু হ্যাঁ কথা আরে বুলন